عدالة بلا ميزان صحافة راي مش هي لا ليبرتي رئيس الشعب يديرو اللي عنده شرعية باش تدايا جينيرو ولا السوسة الفرنسية عدالة بلا ميزان صحافة راي مش هي رئيس الشعب يديرو واللي عنده شرعية باش تدايا جينيرو ولا السوسة الفرنسية عدالة بلا ميزان صحافة راي مش هي رئيس الشعب يديرو واللي عنده شرعية باش يداير جينيرو ولا السوسة الفرنسية عدالة بلا ميزان صحافة راي مش هي لا ليبرتي لا ليبرتي لا ليبرتي راهو يحرق الناس يا البوليس صحراء باعوها يا البوليس صحراء باعوها يا البوليس صحراء باعوها بعد مطير جينا نحروها يا البوليس يا البوليس جينا باعوها يا البوليس صحراء باعوها بعد مطير جينا نحروها بعد مطير جينا نحروها يا البوليس صحراء باعوها يا البوليس صحراء باعوها يا البوليس صحراء باعوها بعد مطير جينا نحروها جينا نحروها يا البوليس صحراء باعوها يا البوليس صحراء باعوها يا البوليس صحراء باعوها بعد مطير جينا نحروها يا البوليس صحراء باعوها يا البوليس صحراء باعوها يا البوليس صحراء باعوها بعد مطير جينا نحروها يا البوليس صحراء باعوها البوليس صحراء باعوها يا البوليس صحراء باعوها جينا نحروها يا البوليس صحراء باعوها يا المسجون نهنيك إرهابية تسقط المافيا العسكرية مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية مخابرات إرهابية ديما الحراك ديما الحراك ديما ما راناش حابسين ديما الحراك ديما ما راناش حابسين commencer les prises de parole خاوتنا ميزانجينيا خوا والشعب توحد يا الخونة ميزانجينيا خوا والشعب توحد يا الخونة tous ensemble ميزانجينيا خوا والشعب توحد يا الخونة rien entendu ميزانجينيا خوا والشعب توحد يا الخونة ميزانجينيا خوا والشعب توحد يا الخونة ميزانجينيا. الكرامة c'est un tout. La liberté c'est un tout. C'est pas une partie. On peut pas diviser la liberté et la dignité. La liberté et la dignité est un tout. On peut pas le diviser. تدخل للبلاد ينحوا لك الباسبور. Vous avez vu le témoignage تاع المرأة هذيك قالت لك نحاو لنا الباسبور on dirait رانا في فرنسا الاستعمارية ورماونا on sait même pas. On sait même pas شكون دار الباسبور. Oui, avec un autre problème. Donc, voilà la situation et on la connaît, on a قلناها depuis longtemps. Vous avez lu aussi ce qu'il dit un grand théoricien, il s'appelle Noam Chomsky, vous le connaissez Belek. Monsieur Chomsky هذا قال في la fabrication du consentement, un livre يهضر على la manipulation des peuples. قال باللي un des principes de la manipulation, il a été appliqué en Égypte, un petit peu partout en Tunisie. Faites regretter la révolution. Remplacez le sentiment de la révolution
par un sentiment de regret. تندم يحب الشعب الجزائري الآن يندم باللي خرج في الحراك du 22 février. C'est ce qu'ils font actuellement, c'est ce qu'ils ont commencé avec الزيت, الماء, l'internet, الحليب, البطاطا, tout. Jusqu'à maintenant, الزيت, je ne sais même pas, بعتوا un message qu'il est vers les 1000 dinars ou la 85 dinars en Algérie. Donc la tendance معروفة. À côté de ça, vous le savez très bien, يحبوا يخلقوا منا أعداء. Attention, هذيك راهي إسلامية. Attention, هذاك راهو علماني. و attention, هذاك راهو راح يدير الانفصال. Pourquoi? Pour qu'au lieu qu'on fasse, qu'on s'intéresse à la mafia, on va commencer à se surveiller mutuellement. واش نقولوا لهم احنا؟ فاقوا. ما سمعتش شو نقولوا لهم؟ فاقوا. الشعب توحد. والشعب il est tolérant قابل بعضها avec sa diversité. مستحيل يدخلوا بيناتنا. Et la preuve, s'ils n'avaient pas peur de l'Hirak, ils ne sortiraient pas des milliers de policiers. Donc le Harak, attention que vous ne voyez pas les marches, تقولوا باللي الحراك انتهى. الحراك لم ينتهي. الحراك clé de la chute de la France-Afrique, c'est l'Algérie, Inch'Allah. تحيا الجزائر, يعطيكم الصحة. Et on va passer aux intervenants. كنا الحبوس أزغنا العصابة القرى ما زالتش لي برا ما زال العصابة القرى المريقة جاينا كي برا ما دينير شعب الجزائر ما دينير الدولة المدنية ما عسكرية ودن هذا العسكر مشطوح على عسكر مشطوح الجيش لا والنار لا ثلاث النار الجيش لا والنار لا ثلاث النار عن الهدي قرين اللافع احكي من الجزائر بغينا تجي جوان وقال يساعدين في النار البطل ما سالت تكمل وانتو انا لا غتفير الشعب من الجزائر انا يتكمل ما سال اللي زيميكري عاد نكوني غيتني الحال اللي زيميكري اثني الحال غنقل في النقد البولا غنقل في النقد البولا غنسبوس زياد وزيادة غنقل في النقد البولا غنتو حالات تموت موتني مولا مولود ولا لا موت وتبات نغوت ولا لا أنت قال يدي تبون يدي تبون احكي في النقد كنيسي هوام عاد 50 مليون ندير له دير عاد 50 مليون اني بوياشن هسا يخدم في النار ديكتاتور يا الديكتاتور وغادي كفايه انا ياخذ ويسي ونحب الشارع الدولة المدنية ماشي عسكرية الدولة المدنية ماشي عسكرية تحيا الجزائر الله يرحم الشهداء الله يرحم الشهداء Alors maintenant, je donne la parole à Linda, du comité de citoyens algériens en France, qui est pour une assemblée constituante souveraine. Assouf Laouen, bonjour tout le monde. Donc je vais rebondir sur ce que vient de dire la dame. La diaspora algérienne tient aujourd'hui une place importante du Hirak. La diaspora est une partie intégrante du Hirak et nous avons notre responsabilité. La situation est particulièrement critique. Il y a plusieurs faits marquants, mais il y a un fait marquant très important et très grave pour nous, en tant que peuple, et pour notre révolution. Aujourd'hui, le système en place caractérise des organisations citoyennes, d'organisations terroristes, telles qu'il l'a fait pour Rachet et pour le MAC. Cela est un danger pour nous, parce qu'aujourd'hui, il suffit pour le système en place de mettre quelqu'un sur la liste de Rachet ou du MAC pour le réprimer et pour le mettre en prison. L'Algérie que nous voulons construire, c'est une Algérie où tous les Algériens auront leur place et auront le droit de s'exprimer. Donc
Aujourd'hui, nous avons cette responsabilité de ne pas les laisser faire. On a vu dans le passé, ils ont joué plusieurs cartes pour diviser, plusieurs cartes pour régner et pour manipuler le peuple, le réprimer et lui faire peur. Via cette caractérisation d'organisation citoyenne par organisation terroriste, ils veulent nous faire revivre les années 90, nous faire revivre la peur et faire couler le sang des Algériens. Alors moi je vous appelle à vous unir. Si la révolution elle a tenu maintenant depuis 2 ans, c'est parce que le peuple est plus que jamais uni. Ce n'est pas les Kabyles, ce n'est pas les Arabes, c'est plus les Chaouis, c'est les Algériens qui se sont soulevés tous comme un seul homme et qui ont identifié un seul ennemi, c'est le système en place. Oui, nous avons un seul ennemi, c'est le système et nous devons nous mettre main dans la main et travailler pour le faire déraciner. Et nous, dans notre comité, on considère que le moyen de chasser ce système et de reprendre le pouvoir pour que le peuple recouvre sa souveraineté pleine et entière sur toutes les institutions et les ressources, c'est de passer par une assemblée constituante souveraine. Mais il faut d'abord nous organiser. Organisez-vous dans des comités, dans des associations. Donnez une forme à votre lutte. C'est comme ça, et seulement comme ça, dans l'union et l'organisation, qu'on pourra chasser ce système et éloigner ce danger qui mine la société algérienne et qui menace la nation. Et je vous remercie. Ok, merci Linda. Maintenant, donc, la parole à Maurice Destin, du comité de citoyens.